বডিটা দেখুন রামা গ্রিন আছে, পুরা লাইট লাইট কলর আছে, পিঙ্ক আর মেহেন্দি আছে দেখুন। এটা ফুল বডি দেখুন, পুরা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন আছে দেখুন। দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার আছে দেখুন। এটা একটা বর্ডার वाला দেখুন, শাইনিং আঁচল আছে, কফি ফুল বডি দেখুন, ব্লু কলর আসা দেখুন। এটা ফুল বডি দেখুন, মল্টি কলর আসা দেখুন। এটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜେ ମା ସାମଲେ ମୁଇଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଯେନ୍ଟା କି ଦେରେନ୍ ଯେଠେ ନାନୀଙ୍କର ଘରେ ଅଛେ। ଦେଖୁন ଏଇନା ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଶାଢୀ ମାନ ପୁରା ଥାକ ଥାକ ହେଇକିନା ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ରେକ୍ ରେ। ଦେଖୁন ପୁରା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ରେ ପୁରା କରିଛନ୍ ଦେଖୁন, ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁন ଉପରେ छोट छोट साड़ी मान अच्छे, तले बड़ बड़ साड़ी मान अच्छे। इे देखुन आमर आसीगला देखुन सार्ट रो कलेक्शन आसी जाउछे पिला मानकरटा। इे आमर देखुन ड्रेस पीस छोट छुआ मानकर भी अच्छे देखुन इने। कुर्ती भी अच्छे और ड्रेस सेट भी आसी जावा देखुन इने। ये देखुन छोट छुआ मानकर भी अंदर आसी जावा एटा। तो आजर कलेक्शन कान रहबा कान ने नानी से कथा लागमा। तो आज काना कलेक्शन रहबा नानी आज सब दिन तो छोट साड़ी नो देखासु जेंता कि 2500 नो। आज बड़ साड़ी नो देखमा 10000 रो स्टार्ट करमा। आज 10 रो स्टार्ट करमा। हां से 2500 जक देखमा। 2500 देखमा। आज बड़ नो शाम के देखमा। हां 500 नो भी अच्छे। 500 नो देखुन इन ऊपर 500 टका स्टार्टिंग रखा है देखुन ने। तो स्टार्टिंग किन कलेक्शन देखमा नानी आज का। आज इरा देखमा फास्ट देखुन हमर पहले थंबनेल साड़ी देखावा देखुन ने स्टार्टिंग रे। देखुन स्टार सॉफ्टवेयर रे अछि देखुन, ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर अछि देखुन। एटा तर आंचल आंचल दासी जो देखुन एटा। आ एटा तर फुल बॉडी। बॉडीटा देखुन रामा ग्रीन अछि, पूरा लाइट लाइट कलर अछि देखुन। एटा 10000 शाइनिंग कलर अछि 10000। हां 10000 टंका पड़वा देखुन एटा। तबरे नेक्स्ट आउट देखमा देखुन रामा ग्रीन रे लहरी सॉफ्टवेयर अछि देखुन एटा। तले दुईटा ऊपर गुटे लाइन अछि। एटा तर आंचल, एटा आंचल आसी जो देखुन एटा। एटा तर फुल बॉडी देखुन, पूरा फ्लावर पैटर्न अछि देखुन पूरा। एटा 8200। एटा 8200 टंका पड़वा देखुन एटा। एटा देखुन स्टार। एटा भी देखुन 3 लाइन स्टार सॉफ्टवेयर अछि देखुन इने। मेहंदी और पिंक कलर अच्छे, मेहंदी कलर हमर आंचल आसी जो देखुन एटा। आंचल मेहंदी कलर आ तार बॉडी देखुन पिंक और मेहंदी अच्छे देखुन एटा। एटा भी 10000। एटा भी 10000 पड़वा देखुन, पूरा ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर अच्छे देखुन पूरा। तापरे देखुन आ गुटे देखुन डबल स्टार सॉफ्टवेयर देखुन एटा। ऑरेंज रे हमर ब्लू कलर अच्छे देखुन। ब्लू कलर आंचल आसी जो आ ऑरेंज कलर हमर बॉडी आसी जो 8000 टका। 8000 टंका पड़वा देखुन एटा। नानी एड्रेस टिके बते दमा टिके। हमर समलपुर समलेव मंदिर बड़ बाजार कुष्टापड़ा ने। हां जे आसवाली चाहेबे बोले समलेव मंदिर ने के आसी कर कॉल करबे हमें रिसीव करबे। हां देखुन एटा गुटे देखुन आ गुटे देखुन ग्रीन कलर आसी जो देखुन एटा आंचल, एटा तार फुल बॉडी देखुन एटा भी देखुन 7500। 7500 टंका पड़वा देखुन। श्री यंत्र सॉफ्टवेयर टाइप रो अछि देखुन इन अछि देखुन दुई लाइन पूरा अछि। तापरे नेक्स्ट आ गुटे देखुन आ गुटे येलो कलर रे। एडे देखुन तार आंचल मेरून कलर ये कॉफी कलर अछि एसीवा। आ सिंगल बॉर्डर है देखुन, सिंगल बॉर्डर है देखुन एटा 8300। 8300 टंका पड़वा देखुन। तो एटा गुटे देखुन हमर एडे देखुन आंचल रेड कलर आंचल आसी जो देखुन। आ शाइनिंग कलर रे देखुन हमर डुअल शाइनिंग रे अछि 7500। 7500 टंका पड़वा देखुन। तापरे एटा देखुन गुटे आठटा बॉर्डर देखुन, 8टा बॉर्डर देखुन मल्टी कलर रे अछि देखुन एटा। ये देखुन तार आंचल आंचल आसी जो देखुन इने हाफ 7000 टका। 7000। हां 7000 टंका पड़वा देखुन इने। रेड कलर रे नर्तकी मन अछन आ ब्लू कलर रे बोधे हाथी अछन एटा। ये देखुन देखुन नेक्स्ट आउट देखुन इने ब्लू कलर आंचल आसी जो देखुन। एटा तार फुल बॉडीटा देखुन ब्लू आउ सीमेंट कलर रे अछि। एटा रुद्राक्ष बॉर्डर है। रुद्राक्ष बॉर्डर रे 6000 एटा 6000 टंका पड़वा देखुन एटा। तापरे नेक्स्ट गुटे देखमा देखुन पिंक कलर रे धड़ी सप्ता वाला देखुन एटा आंचल फ्लावर पैटर्न रे हमर आंचल आसी जो देखुन। पिंक कलर बॉडी आसवा 7500। 7500 टंका पड़वा। नेक्स्ट देखुन गुटे ब्लू कलर रे आसवा देखुन एटा डबल बॉर्डर कोणार्क मंदिर देखुन एटा आ चक्र अछि। आइडा देखुन तार आंचल कॉफी कलर रो हमर आंचल आसी जो देखुन ने। आइडा तार फुल बॉडी देखुन ब्लू कलर आसवा देखुन। एटा 6000 टंका पड़वा देखुन। नानी से हमर रखा है देखुन पूरा एटा पार्सल मान रखा है देखे दमा टिके। देखुन बहुत लोग डरुछन माने पार्सल आसबा कि नै बोली कि डरबार किछ नै न माने देखुन एंती ताकर नाटा मेंशन नै करे। हां एड्रेस नै ये नै करे। देखुन एंते पार्सल हमर दिवा देखुन। हां एंते सब पार्सल माने हमर जायसी देखुन पूरा पैन इंडिया जाउ छे पार्सल देखुन पूरा देखुन
एंती जैसे देखो पूरा देखो चारटा पांचटा भी जाई पार एंता पूरा पार्सल माने जे माने बुकिंग करबे एंते पार्सल तांकर जीवा डरबार किछि नै न आराम से सब किछि नै पारबे तापरे देखो नै ना गुटे आ गुटे देखो हमर रेड कलर रो हमर बॉडी आसी जो देखो देखो एटा ऑरेंज आ कॉफी कलर रे देखो एटा साड़ी तो देखो हां कॉफी कलर रो आंचल आसी देखो आ रेड कलर रो हमर बॉडी आसी 7500 टंका पड़वा देखो साड़ी रेट देखो तापरे एटा देखो डबल धड़ी वाला देखो पैटर्न हे करी अछि मल्टी कलर अछि देखो पूरा एटा आंचल आसी जो रेड कलर देखो एटा तार फुल बॉडी देखो मल्टी कलर आसवा देखो एटा 6300 टंका पड़वा देखो साड़ी रो रेट देखो तापरे नेक्स्ट आउट देखमा देखो इने इटा भी मल्टी कलर अछि देखो मल्टी कलर आठटा बॉर्डर वाला देखो शाइनिंग आंचल कॉफी कलर आंचल आसी जो देखो इने आतर बॉडी रे देखो मल्टी कलर अछि 7000 टंका पड़वा देखो साड़ी रो रेट देखो पूरा एटा देखो ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा भी आठटा बॉर्डर अछि देखो आठटा बॉर्डर अछि देखो इने एटा तार आंचल आसी जो देखो इने एटा तार देखो ब्लाउज पीस वर्क हां ब्लाउज पीस वर्क आसवा देखो इने आतर बॉडी टा देखि दमा एटा 7500 देखो 7500 टंका पड़वा देखो साड़ी रो रेट देखो तापर नेक्स्ट आउट देखमा देखो इने रामा ग्रीन रे सिंगल बॉर्डर देखो इने एटा देखो ना फ्लावर पैटर्न रे हमर आसी जो आंचलटा तार बॉडीटा आसवा आम कसी डिजाइन रे अछि देखो 5200 टंका पड़वा देखो इने और नेक्स्ट आउट देखमा देखो इने डबल बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर देखो अछि एटा रेड कलर आंचल आसी जीवा एटा तार फुल बॉडी देखो लाइट कलर रे अछि देखो 5000 टंका पड़वा देखो साड़ी देखो केते गॉर्जियस लागु छै देखो इरे डबल बॉर्डर माछा बॉर्डर रे अछि देखो डबल बॉर्डर माछा बॉर्डर देखो इने आंचलटा देखो आंचल रेड कलर आसी देखो इने एटा तार फुल बॉडी देखो ब्लू कलर रे अछि देखो इटा 6000 टंका पड़वा देखो साड़ी देखो नानी जाके जेंटा ऑर्डर माने पसंद लागु केनता से माने ऑर्डर करि पारबे स्क्रीनशॉट नो जेंटा जाको पसंद लागु स्क्रीनशॉट नो हां आउ हमर WhatsApp नंबर शो होचे सेनो पठोन जदी अवेलेबल थिबा फर्स्ट फोन पे करबे आपन को एड्रेस देबे ले पोस्ट रे पठे देबो माने हां ठीक है देखो एटा देखो शंख वाला देखो आंचल आसी देखो इने आउ तार बॉडी रे देखो एटा भी मयूर डिजाइन रे अछि देखो केते नानी 7000 टंका पड़वा देखो इने मयूर रो तीन लाइन अछि आउ पक्षी मान अछन देखो इने तापर एटा आउट देखो इने अछि आंचल देखो देखि हम रेड कलर आंचल आसी देखो इने तापर नेक्स्ट आउट एटा तार फुल बॉडी रे देखमा हमर एटा भी 7000 टंका पड़वा देखो ग्रीन आउ लाइट कलर रे अछि देखो 7000 टंका पड़वा देखो एटा रामा ग्रीन आ ब्लू कॉम्बिनेशन रामा ग्रीन आ ब्लू कॉम्बिनेशन रे अछि देखो इने ब्लू कलर आंचल आसी देखो आ तार बॉडी रे देखो हमर रामा ग्रीन आ ब्लू कलर अछि रामा ग्रीन और ब्लू कलर अछि देखो इटा 7000 टंका पड़वा देखो साड़ी देखो केते गॉर्जियस लागु छै पूरा इरे देखो चौड़ा बॉर्डर रे देखो पूरा इरे तार आंचल एटा तार फुल बॉडी देखो पूरा 6600 टंका पड़वा देखो पूरा हाथी डिजाइन अछि देखो हाथी और मयूर डिजाइन रे पूरा अछि देखो पूरा साड़ी पूरा इरे ओडे चौड़ा बॉर्डर देखो नवा कलर टी अछि देखो इटा पूरा इरे देखो तार आंचल अछि एटा तार फुल बॉडी देखो ग्रीन कलर अछि देखो पूरा 6500 टंका पड़वा देखो इने पूरा तापर नेक्स्ट आउट देखो लाइट कलर रे देखो आसी जो देखो देबी चौड़ा बॉर्डर रे अछि एटा तार आंचल कॉफी कलर ब्लैक अछि बोदिरा नहीं कॉफी कलर रे हम आंचल आसी जीवा हां आ हमर बॉडी टा आसबा लाइट कलर आसबा देखो 8000 टंका पड़वा देखो तापर नेक्स्ट आउट साड़ी देखमा देखो इने रामा ग्रीन और कॉफी कलर रे रेड कलर आंचल आसी जो देखो इने एटा सिंगल बॉर्डर अछि देखो आ इने बॉडी टा आसी जो देखो पूरा रामा ग्रीन और कॉफी कलर रे 6000 टंका पड़वा देखो इने दुई लाइन पूरा हाथी अछि ना दुई लाइन नर्तकी पूरा डांस करूछन देखो इने पूरा आउट देखो इने हमर आसी जीवा कोणार्क मंदिर रा साड़ी देखो ग्रीन कलर आंचल आसी जो देखो इने सिंगल बॉर्डर अछि देखो आंचल ग्रीन कलर आसी जो देखो आ बॉडी टा देखो रेड कलर आसवा एटा भी 7000 टंका पड़वा देखो इने बड़ बड़ पूरा चक्र रा गुटे लेन आसी जो आ मंदिर रा गुटे लेन आसी जो देखो इने पूरा तापर एटा आउट देखो इने ग्रीन कलर आसी जो देखो इने एटा देखो ब्लू कलर पूरा बड़ मयूर पूरा आंचल आसवा देखो ब्लू कलर रे आ बॉडी टा पूरा ग्रीन कलर आसवा देखो एटा भी 7000 टंका पड़वा देखो आ गुटे लेन इने देखबे इने सप्ताह अछि गुटे लेन देखबे इने ये देखो बॉक्स पैटर्न देखो बॉक्स पैटर्न देखो इने अछि ब्लाउज पीस भी आसबा इनो ब्राउन कलर मिलन सबटा
এটা 8000 টাকা 8000 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে মিলন সপ্তাহ শাড়িটা দেখুন মিলন সপ্তাহ তারপরে এইটা দেখুন আমার ছটা বর্ডর রে রুদ্রাক্ষ বর্ডর আছে ছটা বর্ডরে রুদ্রাক্ষ বর্ডর আছে দেখুন ইনে পুরা এটা আঁচল হ্যাঁ গ্রিন কালার আঁচল আছে দেখুন ইনে এটা তার ফুল বডি দেখুন পুরা 6500 6500 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে দুই লাইন স্টার সফটা আছে আর দুই লাইন ফ্লাওয়ার আছে এটাকে রাস্ট কালারে আমার মজির পোর্শনটা আছে দেখুন ইনে তারপরে এইটা দেখুন দেখুন এটা আঁচল আছে দেখুন এটা শাড়ি দেখুন এটা রেড কালার আঁচল আছে হ্যাঁ আর এটা তার ফুল বডিটা দেখুন এটা 6000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এইটা भी দুই লাইন সফটা আছে দেখুন পুরা গ্রিন কালার মজির আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা भी বক্স প্যাটার্নে মিলন সফটা শাড়ি দেখুন ইনে বক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন মোটা কালার আছে দেখুন ইনে রেড কালার আঁচল আছে দেখুন এটা তার ফুল তার মোটা কালারে আমার আসি ଯିବା বডিটা দেখুন 7000 টাকা 7000 টঙ্কা পড়বা দেখুন শাড়ির রেট তারপরে ইয়ারে গুটে দেখুন এনে রেড কালার উড়া আঁচল আসি দেখুন এনে এটা তার ফুল বডিটা দেখুন পুরা কাଣା কহমা মানে চন্দন কলর টাইপ র আছে দেখুন এটা বডিটা 8000 টঙ্কা পড়বা আর রেড কলর রে আমার সফটা মানে সব পড়িছি দেখুন এনে তিন লাইন সফটা আছে দেখুন এনে ইউডি স্টার সফটা দেখুন এইটা भी দেখুন রাউন্ড স্টার সফটা উঠে আছে আর স্টার সফটা আছে দেখুন এটা তার ফুল বডি 9000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দুই লাইন রাউন্ড সফটা আর স্টার সফটা আছে দেখুন এনে আর মঝিরে শঙ্খ ডিজাইন দিয়েছে দেখুন এনে এটা দেখুন রুদ্রাক্ষ বড় দেখুন গ্রিন কালার আমার আঁচল আছে যে পরবা ডিজাইন দেখুন এনে আর এটা তার ফুল বডিটা দেখুন আমার পুরা মেরুন কালার আসবা পুরা মানে পরভা ডিজাইন রে আসবা পরভা আর টেরাকোটা ডিজাইন আসবা এটা কেতে পড়ানি 6000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা সব রুদ্রাক্ষ বড় আছে দেখুন এটা রুদ্রাক্ষ বড় এটা দেখুন তার আঁচল এটা भी আসি দেখুন মেরুন কালার আঁচল আসি দেখুন এটা তার ফুল বডিটা দেখুন মেহেন্দি কালার আসবা দেখুন এটা 6500 টঙ্কা পড়বা দেখুন 4500 দেখুন পুরা কফি ডার্ক কফি আর রেড কালার আসবা দেখুন 4500 টঙ্কা পড়বা দেখুন রেড কালার আঁচল আসি কফি কালার ডার্ক রে আমার বডি আসি দেখুন এটা भी 4500 দেখুন লাইট কালার আছে দেখুন এটা রেড কালার আঁচল আসি দেখুন ইনে আর তার বডিটা দেখুন আমার কফি আমার লাইট কালার রে আমার পিঙ্ক আছে বেবি পিঙ্ক আর রেড কালার আছে দেখুন ইনে এটা কেতে পড়ানি 4500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা পেরে ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন তার রেড কালার আমার আঁচল আসি দেখুন ইনে আর এটা তার ফুল বডি দেখুন পেরে আসবা দেখুন ব্লু কালার 5800 টঙ্কা দেখুন পড়বা এটা ব্লু আর রেড কালারে আছে দেখুন এটা তারপরে নেক্সট আর গুলো দেখুন এনে আছে ব্লু কালার আঁচল আসি দেখুন এটা তার ফুল বডি দেখুন রামা গ্রিন রে আসবা দেখুন ইনে 4300 টঙ্কা পড়বা দেখুন শাড়ির রেট দেখুন 4300 টঙ্কা পড়বা দেখুন যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে সাଙ୍ଗে সাঙ্গ স্ক্রিনশট মারুন আর তলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে হোয়াটসঅ্যাপ রে বুকিং করুন জলদি বক্স প্যাটার্ন দেখুন এটা ব্ল্যাক কালার আসবা এটা ব্ল্যাক আর রেড কালার দেখুন এটা রেড কালার আঁচল আসি ଯିବା আর ফুল বডি ব্ল্যাক কালার তার বডি আসবা আর বক্স প্যাটার্ন রে পুরা আসবা দেখুন এটা 5000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস भी আসবা ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন দুই লাইন পুরা স্টার সফটওয়্যার টাইপ র দেইছে আর মঝিরে भी বক্স প্যাটার্ন সফটওয়্যার দিয়েছে দেখুন এটা भी দেখুন পেরে ডিজাইন দেখুন এটা রেড কালার আমার আঁচল আসি যাও মাছরে আসি যাও দেখুন এটা তার ফুল বডি দেখুন ব্লু আর রেড আছে দেখুন 6000 টঙ্কা পড়বা দেখুন শাড়ি দেখুন তারপরে নেক্সট আগুড়ে দেখমা দেখুন এটা তার আঁচল রেড কালার আঁচল আসি যাও দেখুন আর এটা তার ফুল বডিটা দেখুন 5200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এইনে গুটে লাইন দুই লাইন পুরা নাই গুটে লাইন হাতি অছন ফের লাইট কালারে গুটে লাইন হাতি অছন আর উপরে হরিণ মান অছন দেখুন এটা বোধে এটা নানি কফি है কি ব্ল্যাক है কফি है এটা भी কফি है ডার্ক কফি আর লাইট কালার আছে দেখুন এটা বডিটা এটা দেখুন এটা ওটা শাড়ি দেখুন এটা রেড কালার আঁচল আসি ଯିବା আর এটা তার ফুল বডিটা দেখুন পুরা ভি কাটিং এটা 4500 4500 টঙ্কা দেখুন ভি কাটিং রে আমার আছে এটা দেখুন রেড কালার সফটা পড়িছে দেখুন এনে তারপরে এটা ওটা দেখুন শাড়ি দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড চৌড়া বর্ডর দেখুন আঁচল রেড কালার আঁচল আসি ଯିବା আর এটা তার ফুল বডি দেখুন ব্লু কালার আছে ব্লু রেড রে দেখুন এটা কেতে পড়বা নানি 5200 টঙ্কা পড়বা দেখুন পুরা
তারপরে নেক্সট আউরে দেখুন এটা বি মিলন রে ডবল ধরি দেখুন তলে টিকে মিলন মিলন কাম হইছে মিলন কাম রে দেখুন ডবল ধরি দেখুন এটা তার আঁচল আমার আছে রেড কালার আঁচল আছে দেখুন এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন ইনে আমার 7300 ଟଙ୍କା ପଡବା ଦେଖୁନ ଇନେ ପିଙ୍କ କଫି ଟାଇପ ର ଅଛି ଦେଖୁନ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଶାଢୀ ଦେଖୁନ ଇନେ ଅଛି ଆସିଗଲା ବ୍ଲୁ କଲର ଆঁଚଲ ଆସିଯିବ ଦେଖୁନ এটা তার ফুল বডি দেখুন পিঙ্ক কলর আসবা দেখুন ইনে 4500 ଟଙ୍କା ପଡବା দেখুন পুরা তারপরে নেক্সট আউ গোটে শাড়ি দেখমা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসবা ইনো ডার্ক কফি রে আসবা এটা এটা তার আঁচল স্বস্তিক ডিজাইন রে আমার আঁচল আসিবা দেখুন ফুল বডি দেখুন কফি কলর রে আসবা 3500 কেতে 3500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন ইনে এটা বি 3500 এটা 3500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা তার আঁচল দেখি দমা ইনে আঁচল আর তার বডিটা দেখি দমা রেড আউ লাইট কলর তার আঁচল আছে দেখুন বডিটা আছে এটা কেতে পড়বা 3500 তারপরে নেক্সট আউ গোটে শাড়ি দেখমা দেখুন ইনে এটা বি 3500 পড়বা 3500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন ব্ল্যাক কলর রে আঁচল আসি জিবা আর বডি অরেঞ্জ ব্ল্যাক আছে বডি অরেঞ্জ ব্ল্যাক রে আছে দেখুন এটা এটাই 3500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা তলে হাতির ডিজাইন আছে আর মজিরে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন মেহেন্দি কলর দেখুন আঁচল আসি জিবা এটা তার ফুল বডিটা দেখুন কফি কলর রে আসবা দেখুন 2700 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন স্ট্রবেরি ওদে আছে এটা না স্ট্রবেরি আছে দেখুন পুরা ফুল বডি দেখুন পুরা আর এটা দেখুন সফটটা পুরা ফুল বডি আঁচল भी सॉफ्ट है फुल बॉडी भी सॉफ्ट है দেখুন 2800 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা শাড়ি দেখুন পুরা মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা তারপরে এটা দেখুন ওটা রাস্ট কালারে আসবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল ব্লু কালার আসি যাবা আর বডিটা দেখুন পুরা এটা भी 2700 ଟଙ୍କା পড়বা রাস্ট কালার আছে পানপত্রি ডিজাইন আছে দেখুন এটা রামা গ্রিন রে আছে দেখুন এটা আঁচল ব্লু কালার আসি যাবা দেখুন এটা এটা তার ফুল বডিটা দেখুন সফটা প্যাটার্ন আছে পুরা রামা এটা भी গ্রিন 2700 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন পুরা উপরু দেখুন মানে 10000 নো তলকে আসলা না দেখুন এটা পুরা কম রেঞ্জ তক আবে শাড়ি দেখুন এটা তার আঁচল মেরুন কলর আঁচল আসি দেখুন আর ডিপ ব্লু রে আমার বডিটা আসবা এটা 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা দেখুন পার্পল কলর দেখুন পার্পল আর গ্রিন রে আছে এটা গ্রিন কলর আঁচল আসি যাবা আর পার্পল রে আমার বডিটা আসবা দেখুন 3000 ଟଙ୍କା এতে ব্লাউজ পিস আছে না এতে ব্লাউজ পিস আসি যাবা দেখুন এটা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে আছে দেখুন এটা তার ফুল বডিটা অরেঞ্জ কলর আছে দেখুন এটা 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন অরেঞ্জ কলর আছে না এটা দেখুন হাফ ডিজাইন রে আছে এটা भी দেখুন পানপত্রি ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল মেরুন কলর চলা আসি যাবা এটা তার ফুল বডিটা দেখুন এটা পানপত্রি ডিজাইন এটা भी 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন সুমতি কলর আছে আর সিমেন্ট কলর টাইপ র আছে দেখুন এটা বডিটা তারপরে এটা দেখুন আউটে ইনো भी ব্লাউজ পিস আসবা ব্ল্যাক কলর আঁচল আসিও দেখুন আর ব্লাউজ পিস भी আসবা আসি যাবা দেখুন ব্লাউজ পিস আসি যাবা এটা 3500 ଟଙ୍କା পড়বা গ্রিন আর রেড কলর র মধ্যে বডি আছে দেখুন এটা দেখুন লাইট কলর রে আমার আসি যাবা বডিটা আর রেড কলর র আঁচল আসি এটা বডি দেখুন এটা আঁচল দেখে তোমার নানি আউতরে দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল এইথরে ব্লাউজ পিস আসবা না আছে এইথরে ব্লাউজ পিস না আছে এটা কেতে পড়বা 2900 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা 3000 তলকে যেটা আছে সেটা ব্লাউজ পিস না আছে ইনো ব্লাউজ পিস নেই যাবে আপন না এক্সট্রা মিলি যাবে কেতে টଙ୍କା পড়বা ব্লাউজ পিস 100 ଟଙ୍କା পড়ছে 100 ଟଙ୍କା পড়া যাচ্ছে ব্লু কলর আঁচল আসি দেখুন চক্র আঁচল দেখুন এটা আইনো ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন এইথরে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা ফুল বডি আর এটা পিঙ্ক কলর রে আমার বডিটা আসবা দেখুন চক্র ডিজাইন রে এটা 3500 কেতে 3500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা সো এটা সব রুদ্রাক্ষ বর্ডার আছে দেখুন এটা এটা ওটা ডাবল বর্ডার দেখুন ব্লু কলর আঁচল আসি দেখুন এটা আর তার ফুল বডি দেখুন পুরো লাইট কলর আছে 3300 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন শাড়ি দেখুন পুরা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল দেখুন সুমতি কলর রে আছে আর এটা তার ফুল বডি আর ফুল বডিটা भी সুমতি কলর আছে দেখুন এটা भी 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন রানিং কলর আছে দেখুন ইনে পুরা 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এইথরে আমার ব্লাউজ পিস না আছে এক্সট্রা মিলি যাবে দেখুন এটা ওটা দেখুন ব্লু কলর আঁচল আসি দেখুন ইনে আর এটা অরেঞ্জ কলর বডি আছে অরেঞ্জ কলর বডি আসবা দেখুন এটা भी 2700 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন শাড়ি দেখুন পুরা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে কম রেঞ্জ র শাড়ি দেখুন এটা দেখুন
तापर एटा गुटे देखुन ग्रीन कलर रो आंचल आंचल आसवा देखुन स्वस्तिक आंचल आसवा इने एटा तार फुल बॉडी टा देखुन हमर कॉफी कलर अछि देखुन एटा 2600 टंका पड़वा देखुन एटा तापर एटा गुटे देखुन हमर मेरून कलर आंचल आसी जुआ एटा तार फुल बॉडी टा देखुन हमर मेरून आउ ग्रीन रे अछि देखुन एटा 3000 टंका पड़वा देखुन साड़ी केते गॉर्जियस लागु देखुन इले देखुन तापर एटा देखुन आ गुटे साड़ी देखुन इन अछि एटा तार आंचल आंचल आसी जुआ ब्लू कलर एटा तार फुल बॉडी टा देखमा हमर 2800 टंका ब्लू आउ ग्रीन रे अछि देखुन एटा एटा देखुन ऑरेंज आउ इरा आंचल देखुन केते बड़ आंचल आसी जुआ देखुन इने एटा तार फुल बॉडी टा देखुन रेड आउ हमर ब्लू कलर आसवा देखुन एटा इटा केते पड़वानी इटा देखि दो इनु भी ब्लाउज पीस आसवा इने ब्लाउज पीस आसवा एटा केते पड़वानी एटा 4200 टंका पड़वा देखुन साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लागै देखुन आ दुई लाइन सप्ताह भी दिछि देखुन इने तापर नेक्स्ट आउट देखुन साड़ी देखुन एटा इनु भी ब्लाउज पीस आसवा पिंक कलर आसवा देखुन ग्रीन कलर आंचल आसी जुआ देखुन इने चल ब्लाउज पीस भी अछि ब्लाउज पीस आसी जुआ देखुन आ तार बॉडी टा आसवा पिंक कलर देखुन एटा ये केते पड़वानी 3500 टंका पड़वा देखुन साड़ी देखुन इनु भी ब्लाउज पीस आसवा देखुन एटा पिंक कलर आसवा देखुन एटा ब्लू कलर आंचल आसी जुआ देखुन एटा ब्लाउज पीस अब पिंक कलर तार बॉडी आसी जुआ देखुन पूरा सप्ताह पैटर्न आसवा केते 3500 टंका पड़वा देखुन एटा तापर नेक्स्ट आउट देखमा देखुन रेड कलर आंचल आसी जुआ देखुन इने एटा तार फुल बॉडी टा देखुन केते गॉर्जियस लागो जे गोल्डन काम हेछि देखुन इने हमर कॉफी आउ हमर गोल्डन काम रहिछि देखुन येलो गोल्डन रे 2600 टंका पड़वा देखुन आ 2-3 लाइन सप्ताह अछि देखुन इने पूरा इरे देखुन ग्रीन कलर आंचल आसी जुआ देखुन स्वस्तिक आंचल आसी जुआ एटा फुल बॉडी टा देखुन पूरा सप्ताह आइजे 2600 टंका पड़वा देखुन इने ग्रीन आउ लाइट कलर अछि देखुन बॉडी टा इटा तो देखुन पूरा माने कलर पूरा यूनिक लागु पूरा आंचल ब्लू कलर आसवा देखुन एटा तार फुल बॉडी टा देखुन पूरा गॉर्जियस लागु पूरा यूनिक आंचल अछि बॉडी टा अछि देखुन केते 2900 टंका पड़वा देखुन फुल बॉडी देखुन पूरा यूनिक कलर अछि पूरा लाइट कलर रे नेक्स्ट आउट देखमा देखुन ब्लू कलर आंचल आसी जुआ एटा तार फुल बॉडी टा पिंक कलर अछि पूरा सप्ताह पैटर्न रे अछि देखुन 3300 टंका पड़वा इथे ब्लाउज पीस नहीं आसे देखुन इथे ब्लाउज पीस नहीं आसे बाकी मिले जे तापर नेक्स्ट आउट देखुन हमर इने एटा तार आंचल ग्रीन कलर आंचल आसी जुआ देखुन एटा तार फुल बॉडी टा भी ग्रीन कलर आसी जुआ देखुन इने 2900 टंका पड़वा देखुन ना मझी रे पूरा चक्र आंचल अछि चक्र बॉडी दिछे देखुन पूरा इनो देखुन ब्लाउज पीस आसबा इथरे ब्लाउज पीस आसी जुआ देखुन इने एटा तार आंचल ब्लैक कलर आंचल आसी जुआ देखुन स्वस्तिक आंचल फुल बॉडी देखुन रेड और ब्लैक कलर अछि देखुन 3500 केते 3500 टंका पड़वा देखुन साड़ी देखुन नेक्स्ट आउट साड़ी देखमा देखुन इने रेड कलर रे एटा देखुन तार आंचल रेड है कि पिंक है नीटा एटा रेड कलर है मेहंदी कलर आंचल आसीबा देखुन आ रेड कलर तार बॉडी आसबा देखुन पूरा 2500 टंका पड़ा देखुन साड़ी देखुन पूरा 2500 टंका पड़ा केते गॉर्जियस लागु फ्लावर पैटर्न जे अछि देखुन पूरा एटा तो एटा थिला आजिर लास्ट कलेक्शन देखुन वीडियो लास्ट कलेक्शन एटा ई साइडा वीडियो लास्ट कलेक्शन देखाई छि तापर इने आहुरी भी बहुत सारा कलेक्शंस आसी माने काना नानी आसबा थरे कहि दमा टिके हमें इने हमर छुआ मन का ड्रेस भी आसी जिबा माने एक गुटे बरस रो स्टार्ट करी करी पूरा बड़ छुआ मन कर तक पूरा तापर आ जे पिला मन करने कुर्ता कुर्ती दुईटा मिली जेसी हाफ शर्ट भी मिली जेसी आ बिहा घरिया लगे जे भी नेबे इने गामछा टाकल पूरा फुल सेटअप मिली जिबा ना सेटअप मिली जिबा धोती गामछा ने किना सब मिली जिबा आ इने पाटर कलेक्शन भी अछि हमर पाखरे पाट भी मिली जिबा ओरिजिनल मिक्स सब किछि मिली जिबा घर के आस्ते से माने देखि पारबे हां जे घर के आसबा सब किछि देखि पारबे एटा टी ऑनलाइन देखाले टी प्रॉब्लम होछ हमको एतली नै देखाबा माने आउतरे एड्रेस टी कहि दमा लास्ट रे पूरा हाँ हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आ जे आसवा लगी चाहेबे समलेश्वरी मंदिर के आसबे मेन गेट रे ठिया है कि हमको कॉल करले हमें 2 मिनिट रे रिसीव करी पकाम तांको आ जे ऑनलाइन करबा लगी चाहछे ऑनलाइन रो प्रोसेस टा इडा होचे कि हमर व्हाट्सएप नंबर शो होचे जेनटा भी आपण वीडियो रे देखु छन सेटा के स्क्रीनशॉट नै करी आपण जदी हमर व्हाट्सएप रे पठाबे बेले हमें तार फुल फोटो तार सटीक प्राइस भी बते देसु आ आपण जदी ऑर्डर करबा लगी चाहे बेले आपनकर फुल एड्रेस देबे फास्ट फोन पे करबा के पड़सी तापर फुल एड्रेस देबे माने पोस्टल द्वारा हमें पठे देसु स्पीड पोस्ट रे देसु आ 3-4 दिन रे मिली जेसी तो एटा थिला आजिर लास्ट कलेक्शन जदी वीडियो भल लागि तो लाइक कमेंट शेयर टेक कोइ चैनल नोतले सब्सक्राइब कर ठीक नानी रहमा हां